जय हिंद दोस्तों आम तीनो पार्ट में आंशियन हिस्ट्री सारी सारे आउ अल्प अच्छी जोटि आज सजीव आंशियन हिस्ट्री ओडिशा जीके देन आम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। तो आज देखो फर्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फाउंडर ऑफ द मठारा डायनेस्टी दैट रूल इन द कलिंग रीजन ड्यूरिंग द 4th and 5th सेंचुरी। तो आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए विशाखा बर्मन। विशाखा बर्मन हूँ कौन ना फाउंडर ऑफ मठारा डायनेस्टी जोटा कि 4th और 5th सेंचुरी आम कलिंग रीजन से फाउंड करते किए विशाखा बर्मन आम पारालाखेमुंडी पाखे गोटे स्मॉल किंगडम से एस्टाब्लिश करते। फास्ट से कैपिटल था तार श्रीपुरा है विशाखा बर्मन तापर कैपिटल चेंज तो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जाना 117 नंबर क्वेश्चन व्हिच सिटी सर्वड एज द कैपिटल ऑफ द मठाराज ड्यूरिंग देयर रूल इन द कलिंग रीजन। कलिंग रीजन समय कैपिटल कौन था ये जो ऑप्शन देती आंसर हम ऑप्शन सी वर्धमानपुरा है। फास्ट किंतु विशाखा बर्मन समय श्रीपुरा कैपिटल था सक्सेसर जो उमा बर्मन थे सी कौन करते कैपिटल चेंज कर देते वर्धमानपुर को पकई देते पुणी तापर भी सी वर्धमानपुर को ही चेंज करदे। आम नेक्स्ट क्वेश्चन आने नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डिड द मठारा डायनेस्टी प्रोवाइड टू द कलिंग रीजन। এটা হবে কোন না অপশন বি টেরিটোরিয়াল ইউনিট সচ এজ পাঞ্চালী ভোগ এন্ড বিষয়। আমি যেমতি আমার ছোট ছোট গ্রামକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଥିଲା ଅଞ୍ଚଳି କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା। ତାପରେ ଭୋଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେରିଟୋରି ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ବିଷୟ ହେଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଟେରିଟୋରିର ୟୁନିଟ୍ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଞ୍ଚଳି ଭୋଗ। ଏବେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଲେଜ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନାଁ ଥିଲା। এটা ସେଟଅପ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ମଠାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା। 108 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ which important ruler of the Mathura dynasty extended his territories from the Mahanadi to the Krishna river and shifted the capital from Sinhapura to Pistapura है। ये कथा कहती जो वर्धमानपुर को कैपिटल नहीं थे किए आमर उमा बर्मन सी पुणी कौन कले ना वर्धमानपुर को कैपिटल चेंज करके सिंहपुर रखिले पुणी सिंहपुर कैपिटल चेंज करके पिस्तापुर रखिले है। सिंहपुर चेंज होगी पिस्तापुर किए शक्ति बर्मन से थे उमा बर्मन। उमा बर्मन कौन करते ना वर्धमानपुर कैपिटल था चेंज करके सिंहपुर रखी सिंहपुर चेंज करके पिस्तापुर रखिले किए शक्ति बर्मन है। ये आम फाउंडर जी थे विशाखा बर्मन तापर उमा बर्मन तापर शक्ति बर्मन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर हु आर द फाउंडर ऑफ द नल डायनेस्टी एस्टाब्लिश इट इन 400 AD इन द त्रिकलिंग रीजन। तो आंसर हम कौन ना विश्वध्वज। विश्वध्वज होती फाउंडर ऑफ नल डायनेस्टी 400 AD त्रिकलिंग रीजन से फाउंड करते नल डायनेस्टी किए विश्वध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर व्हाट आर द कैपिटल ऑफ द नल डायनेस्टी किंगडम। आंसर हम कौन ना पुष्करी। पुष्करी कैपिटल थी कौन पुष्करी है मन रखिए पुष्करी एवं प्रेजेंट डे यहाँ अच्छी बस्तारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है बस्तारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ अच्छी प्रेजेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रीजन डिड द नल डायनेस्टी एस्टाब्लिश इट्स किंगडम कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट एंड कलाहांडी। तो आंसर हम कौन त्रिकलिंग रीजन से जो आम कोरापुट कलाहांडी जो रीजन को कौन कहते त्रिकलिंग रीजन कहते ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विथ द नल डायनेस्टी। नल डायनेस्टी सहित कौ साइटा एसोसिएटेड। आंसर हम कौन पुष्करी सिंहपुर तो नुहे है अनंतपुर नुहे कि वर्धमानपुर नुहे यहाँ पढ़ते हैं। वर्धमानपुर का कैपिटल मठारा है सिंहपुर था कैपिटल भी मठारा तो पुष्करी हम नल डायनेस्टी कौन कैपिटल तो यहाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर इन व्हिच पार्ट ऑफ द ओडिशा डिड द पार्वत द्वारका डायनेस्टी अपीयर। पर्वत पर्वत द्वारका ये गोटे डायनेस्टी था यहाँ अपीयर होता कौटी कौ रिजन ना बेलखंडी नाला रिजन ऑफ कलाहांडी है रिभर तेल रिभर भैली कहला तेल रिभर भैली नाला को डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी है कलाहांडी मन रखिए पर्वत द्वारका डायनेस्टी अपीयर दुईटा राजा ना मन रखिए कौन शोभना राजा आउ जन थे तुष्टिकरा ये दुई जन ना ही मेंशन अच्छी आ कि नहीं शोभना राजा और तुष्टिकरा ये पर्वत द्वारका डायनेस्टी किंग थे दुई जन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द कैपिटल ऑफ द पर्वत द्वारका डायनेस्टी। पर्वत द्वारका द कैपिटल कौन था कैपिटल था सही पर्वत द्वारका इजी अच्छी पर्वत द्वारका डायनेस्टी कैपिटल था पर्वत द्वारका। हम गोटे कथा मन रखिए से गडेस देवी से पूजा करते क्या ना स्तंभेश्वरी खम्बेश्वरी है स्तंभेश्वरी खम्बेश्वरी थे देवादेवी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच सेंचुरी डिड द मेघास एस्टाब्लिश देयर एम्पायर इन द कोसला रीजन। मेघास कौ समय रीजनटा एस्टाब्लिश करते ना 2nd सेंचुरी AD एंड 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी AD ना 3rd सेंचुरी AD जोटा थी करेंगे।
ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Puranas, how many Megha king ruled successively until the invasion of Samudragupta? Samudragupta देखो तो इन्वेजन करना थे केते जण रूलर थिले पुराण रे मेंशन अछि तो केते जण ना 9 हला 9 जण थिले 9 जण थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Meghas dynasty was also known as Megha dynasty also known as आउ कोन कहतले ना महामेघ वाहन डायनेस्टी, किंतु एटा देखियो बोले मेघा डायनेस्टी और महामेघ वाहन डायनेस्टी ताको अलगा अलगा थिला। मेघा डायनेस्टी जोटा कि साउथ कोसला रीजन रे से रूल करते आउ महामेघवाहन डायनेस्टी जोटा कि खारबल थे से डायनेस्टी रू खारबल महामेघवाहन डायनेस्टी फाउंडर थे महामेघवाहन है सक्सेसफुल रूलर थे खारबल यहाँ हूँ कलिंग रिजन रे रूल करते महामेघ डायनेस्टी बुझेगा। आर लास्ट रूलर से मेंशन ना क्या महामेघवाहन डायनेस्टी किंतु मेघास डायनेस्टी लास्ट रूलर जो 9 जन थे जो लास्ट रूलर था किए ना महेंद्र मेघ है महेंद्र मेघ मन रखिए मेघा डायनेस्टी लास्ट रूलर था महेंद्र मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following modern district of India was part of the Meghas kingdom? Meghas kingdom रो एबे वर्तमान अच्छी डिस्ट्रिक्ट हमर रायपुर बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ रो हैला आ संबलपुर सुंदरगढ़ बलांगीर ये ओडिशा रो ये मेघास किंगडम रो एरिया थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following present day district of Odisha was part of the सर्वपुरिया किंगडम? सर्वपुरिया किंगडम रो को डिस्ट्रिक्ट थिला पार्ट? आंसर हो संबलपुर बलांगीर सुंदरगढ़ ऑल ऑफ द एबव हम आ गोटे कलाहांडी भी अच्छी मन रखिए कलाहांडी आउ संबलपुर दुटा मेन कलाहांडी और संबलपुर आउ कि सुंदरगढ़ और बलांगीर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वाज पार्ट ऑफ द विंध्याटवी किंगडम? विंध्याटवी किंगडम रो कोटा प्रेजेंट डे पार्ट ना केउंझर आउ ढेंकानाल केन्दुझर आउ ढेंकानाल होची पार्ट ऑफ विंध्याटवी किंगडम हला बुझेगा। आउ विंध्याटवी किंगडम को कहतला नागास ऑफ विंध्याटवी नागास ऑफ विंध्याटवी जोटा कि सेकंड ऑफ सेंचुरी 4th सेंचुरी पर्यंत थिला अंको एलाटा हला मन रखिबे तांका परे भंज डायनेस्टी आसिला रिप्लेस कला नागा डायनेस्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सेंचुरी डिड द नागास रूल ओवर द विंध्याटवी कंप्राइजिंग द प्रेजेंट केउंझर आउ ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा? एटा अब 4th सेंचुरी एडी हला 4th सेंचुरी एडी परे कोन भंज डायनेस्टी रिप्लेस करतला नागास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द असनपट इंस्क्रिप्शन एटू ही प्रमाण मिलची अकॉर्डिंग टू द असनपट इंस्क्रिप्शन व्हिच रूलर डिड द नागा किंग शत्रुभंज नागा किंग के थिले ना शत्रुभंज डिफीट टू एस्टैब्लिश हिज रूल डिफीट करथिले काहू ना देवपुत्र जितले कुषाण किंग हला कुषाण किंग थिले देवपुत्र ताको डिफीट करथिले बुझेला ना डिफीट करथिले नागा किंग शत्रुभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ सर्वपुरिया डायनेस्टी एस्टैब्लिशिंग द किंगडम ओवर साउथ कोसला इन द 5th सेंचुरी एडी? आंसर कोन हो ना सर्वराजा बा सर्वा को रहउतला हला से होचनी फाउंडर ऑफ सर्वपुरिया डायनेस्टी रो फाउंडर के ना सर्वराजा इजीली अपन मन करबे सेही नेम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी सर्वड एज द कैपिटल ऑफ द सर्वपुरिया किंगडम कैपिटल कोन थला ना सर्वपुरा हला सर्वपुरा थला कैपिटल तो बहुत इजी रहबा अपन भाई तो सेम नेम रे सर्वराजा थिले फाउंडर सर्वपुरिया डायनेस्टी कैपिटल थला सर्वपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्वपुरिया रूलर हु वाज नोन फॉर हिज टेरिटोरियल अरेंजमेंट पे ये जणा दे ना नरेंद्र हला ता सक्सेसर थिले नरेंद्र तापर प्रसन्न ए सब थिले रूलर हला ओके नरेंद्र प्रसन्न जातिबो ऑप्शन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेघा जो डायनेस्टी थिला ता विषय करेक्ट कोटा देई पचास दीटा स्टेटमेंट देछि दे वर ओरिजिनली नोन एज द मेघवाहन बट बिकेम पॉपुलर एज मेघाच इटा देछि से माने कोन फर्स्ट मेघवाहन थिले ପରେ पॉपुलर हेले मेघाच होले इटा मते ठीक लागुनी कारण दीटा अलग अलग थिला बट पॉपुलर थिला मेघवाहन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन माने नेक्स्ट ऑप्शन दीजी दे वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त इन द अर्ली 4th सेंचुरी एडी दे डिफीटेड हेतिले सबाय समुद्रगुप्त द्वारा डिफीटेड हेतिले डिफीटेड तो हेतिले समुद्रगुप्त द्वारा एटा ठीक लागुची तो फिर भी एटा अपन देखि देबे क्रॉस चेक कर देबे 138 टा कोन हबो कोटा ठीक हबो स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट 2 बोथ चेक कर देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि 139 when did the विग्रह come to power विग्रह ओटे डायनेस्टी एटा आसला केबे ना 6th सेंचुरी एडी आसला हला तारो थिले फाउंडर के हमर रूलर थिले पृथ्वी विग्रह आ ओटे थिले लोक विग्रह ए जण रूलर फेमस थिले तो मन केबे विग्रह come to power 6th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following district of Odisha were part of the विग्रह किंगडम? ओडिसा को पार्ट थिला विग्रह किंगडम अंचल रे एरिया रे बालेश्वर पुरी कटक ऑल ऑफ द अबव एटा आंसर हबो आ ओटे गंजाम भी हबो हला ऑप्शन 3 गंजाम भी टिक करिवे।
मन रखिए गंजाम बालेश्वर पुरी कटक सब था कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट जोटा कि विग्रह किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द पावरफुल रूलर ऑफ द विग्रह डायनेस्टी नोन फॉर द बैटल विथ मुदगल किंग संभुस्या संभुयसा किंग जो थे मुदगल सहित मुदगलर सहित बैटल करते किए पावरफुल रूलर थे विग्रह लोक विग्रह है दुईटा नाम मन रखिए पृथ्वी विग्रह और लोक विग्रह जी कि पावरफुल रूलर थे बैटल करते मुदगल किंग संभुस्या सहित ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द विग्रह विग्रह कैपिटल कौन था ये आम साउथ तोषाली कौन था साउथ तोषाली है आउ साउथ तोषाली था विग्रह कंट्रोल आ मुदगल कंट्रोल था कौटा नॉर्थ तोषाली है नॉर्थ तोषाली मुदगल डायनेस्टी कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज डायनेस्टी रूल ओवर द नॉर्थ तोषाली एटा कहली क्या आम आंसर हम मुदगल है मुदगल। नेक्स्ट 47 नंबर हु रिमूव द मुदगल फ्रॉम साउथ तोषाली मुदगल किए रिमूव कला आंसर होची पृथ्वी महाराजा है ये थे नल राजा पृथ्वी महाराजा रिमूव कले साउथ तोषाली मुदगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द नेम ऑफ द ग्रेट मुदगल किंग हु इज नोन फ्रॉम द 3 कॉपर प्लेट ग्रांट 3 कॉपर प्लेट ग्रांट किए करते को मुदगल किंग ना होची संभुयसा है संभुयसा जोटा कि कॉपर प्लेट होता सौर कॉपर प्लेट जोटा कि बालेश्वर अच्छी सौर कॉपर प्लेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रीजन डिड द मुदगल ऑक्युपाई आफ्टर अटैकिंग विग्रह विग्रह को अटैक करके मुदगल कोटा कैप्चर कला ना साउथ तोषाली कोटा साउथ तोषाली मुदगल कैप्चर कला ऑक्युपाई कला ना अटैक करी विग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 ड्यूरिंग व्हिच सेंचुरी डिड सेवरल सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज बिटवीन तोषाली एंड साउथ कोसला को सेंचुरी रे हमर मर्ज हेतला तोषाली और साउथ कोसला 7th and 9th सेंचुरी एडी मध्ये। Next question what title did ruler of Mandala states assume reflecting their semi-independent status हमर को रूलर थे तो ना रनका आउ समाधि घाट आउ पंचम हस्पदा है पंचम हस्पदा रनक आउ समाधि घाट रूलर समय मंडल स्टेट रिफ्लेक्टिंग सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 इन व्हाट पीरियड डिड द रूलर ऑफ मंडल स्टेट्स सर्व देयर सॉवरेन किंग्स हमर से कौन करते ना ड्यूरिंग एक्सटर्नल इन्वेजन एंड वार करिकी एक्सटर्नल इन्वेजन वार करिकी तंकर रीजन को कौन एक्सपांड करते से सब रूलर माने ठीक अछि। 50 नंबर क्वेश्चन द मंडल स्टेट्स वेयर सेमी इंडिपेंडेंट एंटिटीज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच रीजन को रीजन रे हमर तले ना तोषाली और साउथ कोसला तोषाली और साउथ कोसला रीजन रे तले मंडल स्टेट्स। नेक्स्ट हमर 101 नंबर क्वेश्चन व्हिच डायनेस्टी रूल ओवर द खिंजोली मंडल एंड खिंजिंगा मंडल रेस्पेक्टिवली हमर खिंजोली मंडल होची कोठी भंज थे और खिंजिगा थे मौर्या है रेस्पेक्टिवली देछि हमर खिंजोलीटा हमर मॉडर्न डे ओडिसा रो खिंजोली होची बौद्ध फुलवाणी सोनपुर और खिंजिंगा हैला खिंजिगा कोठी मयूरभंज केन्दुझर एरिया रे रीजन थे खिंजिंगा खिंजिगा शासन करते डायनेस्टी मयूरभंज केन्दुझर खिंजोली बौद्ध फुलवाणी सोनपुर है ताबरे हु फाउंडेड द शैलक भव डायनेस्टी इन 553 AD शैलक भव डायनेस्टी हमर जन ऑप्शन देछि बहिरे शैलक भव किंतु मन रूलर जे फास्ट थे नाम अच्छी हमर अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन जो अच्छी अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से अच्छी राणा वित्त धर्मराजा आई कह जाए धर्मराजा आई राणा वित्त रणवित्त मन रखिए रूलर शरद भवर फास्ट रूलर थे राणा वित्त धर्मराजा आई है और फाउंडर किंतु बही देछि शरद भव डायनेस्टी शरद भव आंसर देछि गोटे कह जाऊँगी शरद भव होते किंतु फास्ट रूलर ना कि देखा गले रणवित्त जोटा कि धर्मराजा आई अलाउड इनस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त ये मेंशन अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कॉलर द शरद भव वर बिलीव टू बी रिलेटेड टू व्हिच ट्राइबल ग्रुप इनहेबिटिंग द रॉकी रीजन ऑफ कलिंग को ट्राइब थिले हमर रॉकी रीजन ऑफ कलिंग जो तला सेठी हमर शैलजा ट्राइब रहउतिले को ट्राइब ना शैलजा ट्राइब माने रहउतिले अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कॉलर शैलजा ट्राइब माने रहउतिले बिलीव करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच रीजन did the Sharad Bhava rule expanding from coastal Odisha to Mahanadi, Mohenjo-giri in Palakamud and Ganjam আমরা মহানদী মহেন্দ্রগিরি পালাখামুন্ডা গঞ্জাম পর্যন্ত নଥିଲା কোঙ্গোড়া মন্ডল কোন মন্ডল কোଥିଲା কোঙ্গোড়া মন্ডল মনে রাখবে কোঙ্গোড়া মন্ডল হলা। नेक्स्ट क्वेश्चन মহেন্দ্রগিরি কোটি আছে প্রেজেন্ট রে গজপতি জেলা না which famous Shiv temple in Bhubaneswar was built by the Sharad Bhava ruler in 650 AD ଆମର
ଶରଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାନେ ରୁଲର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ମନ୍ଦିର ନା ପଶୁରେମେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ। କୋଉ ମନ୍ଦିର? ପଶୁରେମେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ଶରଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଏ ଟେମ୍ପଲ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କୋଉ ରୁଲର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶରଦ୍ଭବ ରୁଲର ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଦ ଶରଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଦ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଶରଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନୋନ୍ ଆଜ୍ କଣ? କୋଙ୍ଗୋଡା ମଣ୍ଡଳ କହିଥିଲି, କୋଙ୍ଗୋଡା ମଣ୍ଡଳ। Next question, who was the last ruler of the Saratva dynasty before it was taken over the Bhaumakara king? মানে ଶରଦ୍ଭବ ପରେ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଭୌମାକର କିଙ୍ଗ। ତ ତାର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ନା ମଧ୍ୟମ ରାଜା ଥାର୍ଡ। ମଧ୍ୟମ ରାଜା ଥାର୍ଡ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲା, ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ମଧ୍ୟମ ରାଜା ଥାର୍ଡ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ଶରଦ୍ଭବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାପରେ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସିଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which societal system did the Bhauma ruler try to enforce during the region? କୋଉ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଇନଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଭୌମା ରୁଲର? ବର୍ଣ୍ଣ ସମ ସିଷ୍ଟମ। ବର୍ଣ୍ଣ ସମ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଭୌମା ରୁଲର, ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, in which century did the Bhaumakara dynasty establish its rule over the coastal belt of Odisha? କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୁଲ? ନା 8th century AD ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, who was the first female ruler of the ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି and the widow of ଶକ୍ତି କରଦେବ ଆଇ? ଶକ୍ତି କରଦେବ ଆଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ କୁଇନଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଏଇ ପ୍ରଥମ କାହାର କୁଇନ ଥିଲେ? ନା ଶକ୍ତି କରଦେବ ପ୍ରଥମର କୁଇନ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ବାଇ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା। Next question, which queen of the Bhaumakara dynasty secured the border of the kingdom from formidable and hostile kings? आंसर होगा दांडी महादेवी। कौन? दांडी महादेवी। 161 नंबर आंसर बी, दांडी महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ द भौमाकल डायनेस्टी? भौमाकल डायनेस्टी फाउंडर किए थे? नाम मन रखिबो क्षेमांकर देव। किए? क्षेमांकर देव। क्षेमांकर देव फाउंडर ऑफ भौमाकल डायनेस्टी मन रखिबे। शरद्भव जो डायनेस्टी आस्थिला भौमाकल तार फाउंडर हेले क्षेमाकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, which of the following temple was built by the Bhaumakara dynasty? କୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଏ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ତାର ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହଉଛି ଶରଦ୍ଭବ, ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ହଉଛି ଶରଦ୍ଭବ ରୁଲର। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୋଡଗଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲଟା ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା। ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟା କି କୁଇନ ଆମର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ ହେଇଛି ହେଲା। ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୈତାଲ ଦେଉଳ ଯୋଉ ଅଛି ବୈତାଲ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ବୈତାଲ ଦେଉଳ ମନେ ରଖିବେ, ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲଟା ଅଛି ନିୟର ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ପାଖରେ ଅଛି ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପଲ। ଆଉ 64 ଯୋଗିନୀ ଟେମ୍ପଲ ବି ଭୌମାକର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବରାହୀ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଅଛି ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହେଲା। ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯାଜପୁର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, who was the last male ruler of the Bhaumakara dynasty? ଲାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଶୁଭକର ଦେବ ଭି। ଶୁଭକର ଦେବ ଭି ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ ହେଲା। ଅପସନ ସି ଦ ଆନ୍ସର 164। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଉ ତ, which of the following religion were accepted by the Bhauma ruler? which of the following religion, କୋଉ ରିଲିଜନ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ ଭୌମା ରୁଲର ମାନେ? ମାନେ ମେନଲି ତ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ସେ କଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ପରେ ଶୈବଜିମ ଆଉ ବୈଷ୍ଣୋଜିମ, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ହିନ୍ଦୁଜିମ ଥିଲା ଶୈବଜିମ ବୈଷ୍ଣୋଜିମ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭୌମା ରୁଲର ମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଶକ୍ତିଜିମକୁ ବି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳ ଥିଲା ଶକ୍ତିଜିମ, ଶୈବଜିମ, ବୈଷ୍ଣୋଜିମ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ ହେଲା। ଅଲ ଅଫ ଦ ଆବଭ ଆନ୍ସର ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯାଜପୁରରେ ଅଛି କଣ ନା ସପ୍ତମାତୃକା ଟେମ୍ପଲ, ସେଇଟା ବି କଣ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଶକ୍ତିଜିମ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା। ଗଡେସ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ଟେମ୍ପଲ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭୌମାକର ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ନେକ୍ସଟ 166, who provided stable administration to the people of the land during the Bhaumakara period in Odisha? आंसर होगा भौमा रूलर है। भौमा रूलर प्रोवाइड करते स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन people of the land during the Bhaumakara period in Odisha. भौमा रूलर is right. Next question 167, which law did the Bhaumakara follow in term of succession? को law से succession से माने मानुतले ना? ऑप्शन सी लॉ ऑफ मैट्रिलिनियल सक्सेशन। हम थाए जेमति पितृ साइड जेमति बापा पर पुओ राजा हबो, तापर ता पुओ राजा हबो, एमति थिला। माने पितृ साइड जदि पुओ नाही तो झियो कि जदि तो भाइयो एमति सब थिला। किंतु फर्स्ट टाइम भौमाकल डाइनास्टी समय रे तांको जदि
ମାନେ ପିତୃ ସାଇଡ୍ କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭାଇ ହବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହବ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଏସବୁ ସକ୍ସେସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଦିରେ ବସୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 7 ଏମିତି ଫିମେଲ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ କେହି ନା କେହି ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ହେଇଥିଲେ, ହେଲା। ଯେମିତି ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ, ବାକୁଳା ମହାଦେବୀ, ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ, ହେଲା, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଏସବୁ ଥିଲେ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 168, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଭୌମାକଳ ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା କ୍ଲଥ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବି ବହୁତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚାଇନାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁଟା ମୁର୍ଗା ଆଉ ସୁଗର କେନ୍, ଅଏଲ ସିଡ୍ସ, ହେଲା, କୋଳଥ ଆଉ ଅଏଲ ସିଡ୍ସ ଏସବୁ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ କ୍ଲଥ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେମାନେ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ଡିଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ୍ କମର୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭୌମା ପିରିୟଡ଼। এই ଭୌମା ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ, ମାନେ ବେପାର କରିବାରେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସିଲନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଗରୁ ନାଁଟା ସିଲନ୍, ଚାଇନା ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସହିତ ଥିଲା, ହେଲା, ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଶୈଳଦ୍ଭବ। ଶୈଳଦ୍ଭବ ବିଷୟରେ କୋଉଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଦେ ୱାର୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଗଞ୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଶୈଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଶୈଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମର କଙ୍ଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଥିଲା ଶୈଳଦ୍ଭବ, এটা ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେ ୱାର୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଶୈଳଦା ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନହେବିଟିଂ ଦ ରକି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ହେଲା। ରକି ରିଜନ୍ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଛି ଗଜପତିରେ, ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶୈଳଦା ଟ୍ରାଇବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ହବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ 170 ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 171 ନମ୍ବର, ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କରିବା ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ହବ? ଏପଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ବିଲ୍ଡ ଦ ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ଅପସନ୍ ବି ହବ 1, ହେଲା। ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ବିଲ୍ଡ ଦ ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ। ଏଇ ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ ଆମର କୁଇନ୍ ଥିଲେ କାହାର? ଭୌମାକଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କୁଇନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ହେଲା, ଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଭୌମାକଳ ଯେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଶୁଭକର ଦେବ, ହେଲା। ଶୁଭକର ଦେବକୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ ସେ ଭୌମାକଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ କ'ଣ ହବ ନା ଫିମେଲ୍ ରୁଲର ହୁ ରୁଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 1896 ଟୁ 1905 AD। 896 AD 905 AD ମଧ୍ୟରେ ଫିମେଲ୍ ରୁଲର ଥିଲେ କିଏ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ, ମାନେ କିଏ? ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ। ତାପରେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ହେଲେ ବିଲ୍ଡ ଦ ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ସି ହେଉଛି 2, ଯେଉଁଟାକି ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ ହେଲେ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ହେଲା। ଆମର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ କିଏ? ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ। ସିଏ ମ୍ୟାରି କରିଥିଲେ ଶୁଭକର ଦେବକୁ, ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମକୁ ମ୍ୟାରି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କୁଇନ୍ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଥାର୍ଡ ହେଲେ ୱିଡୋ ଅଫ୍ ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇ, ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇଭି, ହେଲା, ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇଭି। ସିଏ ଥିଲେ ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ, ଆଉ ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇଭି ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଇଏ ମରିଯାଇଥିଲେ କିଏ? ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇଭି, ତେଣୁକରି ପରେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ହେଇଥିଲେ କୁଇନ୍, ଠିକ୍ ହେଲା। এটা ମନେ ରଖିବେ, ଆଇଭି, ଶୁଭକର ଦେବ ଆଇଭି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ତୃତୀୟ। ଶୁଭକର ଦେବ ପଞ୍ଚମ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଭାକୁଳା ମହାଦେବୀ, ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭୌମାକଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୋମବଂଶ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ 172 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆମର କିଏ? ଜନ୍ମଜୟ ପ୍ରଥମ, ଜନ୍ମଜୟ ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାଭାବ ଗୁପ୍ତା, ହେଲା। ମହାଭାବ ଗୁପ୍ତା ଜନ୍ମଜୟ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କ ଥିଲା କ'ଣ? ଲର୍ଡ ଅଫ୍ କୋଶଳା, ହେଲା। ଲର୍ଡ ଅଫ୍ କୋଶଳା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା। କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ ନା 9th to 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ମଧ୍ୟରେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 882 AD ରୁ 922 AD, ହେଲା। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ? ଯଜାତି ନଗର, ଅଭିନବ ଯଜାତି ନଗର ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଉଥ କୋଶଳା ବି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। Next question, under the Somavanshi rule, which region were unified and brought under the one political authority for the first time? এটা হব কলিঙ্গ, উৎকଳ, କଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ କୋଶଳା, ହେଲା। ସମବଂଶୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ୟୁନିଫାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗଡ଼ା, କୋଶଳା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆର୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ଇନସେଟିଂ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲର ଇନସେଟିଂ ଆମର ଥିଲେ କିଏ ନା ଚାନ୍ଦିହାର ଯଜାତି ଟୁ ଚାନ୍ଦିହାର ଯଜାତି ଟୁ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଯଜାତି କେଶରୀ ଚାନ୍ଦିହାର ଯଜାତି ଟୁ କୁ ମାନେ ମେନଲି ଯଜାତି କେଶରୀ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯଜାତି କେଶରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା 11th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କିଙ୍ଗ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଯୋଉଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମେନଲି ଯଜାତି କେଶରୀ ଦ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଂ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଜୟ ଟୁ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। କିଛି ସୋର୍ସରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି କି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବହି ଦେଇଛି 176 ଏ ଆନ୍ସର ଜନ୍ମଜୟ ଟୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। କିଛି ସୋର୍ସରେ ଦେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରି କହିବେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ନା ଜନ୍ମଜୟ ଟୁ ଯୋଉଟାକି BSSO ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ସେଥିରେ ଆନ୍ସର ଥିଲା ଜନ୍ମଜୟ ଟୁ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ଟୁ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ଟିକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 177 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ଟେରିଟୋରି ଡିଡ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ୍ ଓଭର ଦ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମର କୋଉ ରିଜିନରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ 177 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ କେଉଁଝର ଗଞ୍ଜାମ ଏସବୁ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ କେଉଁଝର ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା। ଯାଜପୁରଟା ଦେଇନି ଏଥିରେ ଏ ଅପସନରେ ଯାଜପୁର ବି କିଛି ଅଂଶ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ କେଉଁଝର ଗଞ୍ଜାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସୋମବଂଶୀ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ନାଁ ଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ ଏସବୁ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏରିଆ ସବୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍ମଲର ସବ୍ ଡିଭିଜନ କ'ଣ ଥିଲା ୱିଦିନ୍ ଦ ଭୁକ୍ତିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଭୋଗ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଭୋଗ ଥିଲା ବୁଝିଲା। ଭୁକ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଏସବୁ ଥିଲା ଭୋଗ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ କିଛି କିଛି ଏରିଆକୁ ଏସବୁ ନାଁରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ସ୍ମଲର ପାର୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ହେଲା ଭୋଗ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଆଉ ଲାର୍ଜର ପାର୍ଟ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳ ଭୁକ୍ତି ସବୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡ୍ୟୁରିଂ देयर ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ନଥିଲା ଦେଇଛି ନା 80 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଡି କଟକ କଟକଟା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଯଜାତି ନଗର ହେଲା ଅଭିନବ ଯଜାତି ନଗର ଯୋଉଟାକି ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଯାଜପୁର କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାରୁସୀମା ଥିଲା ଭିନ୍ତପୁର ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଥିଲା କଟକଟା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ମିଳିଲାନି ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଡି ବୋଲି ଦୁଇଟା ନଥିଲା ଆଉ ତିନିଟା ଥିଲା ବୋଲି ହେଲା। ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମେନଲି ମାନେ ଫେମସ୍ ଥିଲା କୋଉଟା ଯଜାତି ନଗର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଙ୍କା ଥିଲା ଯୋଉଟା ସୋନପୁର ବିଙ୍କା ଆଉ ଅଭିନବ ଯଜାତି ନଗର ଯାଜପୁର ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୋଉଟା ଦେଇଛି କରେକ୍ଟ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ମାର୍କ ଦେଇଛି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏବୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଏବୁଲ ଥିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥ୍ରୁ ଦେयर କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବୁ କିଙ୍ଗଡମ ରହୁଛି ଏଇଟା ବି ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟାକ ଆଇ ଆଉ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା 3 ହେଲା ବିଟା 1 ହବ। ମଥାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି କିଏ ଥିଲେ ବିଶାଖା ବର୍ମନ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମଥାରା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଶାଖା ବର୍ମନ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ଆଉ ନଳ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ବିଶ୍ୱଧ୍ୱଜ ହେଲା ବିଶ୍ୱଧ୍ୱଜ ନଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଥିଲେ ମହା ମେଘବାହନ ହେଲା ମହା ମେଘବାହନ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଇଟା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲା ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ancient history of 182 क्वेश्चन ଆମେ ଏଠୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ମିଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ମିଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଦେବି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସବୁ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମିଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିଦେବା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଜୟ ହିନ୍ଦ।